ସକାଳ କୁସୁମାଟା ଦିନ 10ଟା ବାଜାଣି ଆସିକି ଶୋଇଛି। ପାଠ ସାଠ ତ ହେଲାନି, ପୋଖରଟା ଖେଳୁଥିଲି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଶୁଣା କର ନା, ସେଟାକୁ ବି ଦେଖାଶୁଣା କରିବିନି କାହିଁକି ନା ବାବୁଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ। ଏତେ କହିଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଦେଖିନି କେମିତି ଘୋଡ଼ା ମେଲେଇକି ଶୋଇଛି। ଉଠିଲା ଭାଇ ସବୁବେଳେ କେ ବୁଢା କେବେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଦେଲାଣି। ମା ଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନଟା ନର୍କ କରିସାରିଲାଣି। କୁଆଡେ ବାହାରିଗଲ ବାବୁ, ଖାଇଦେଇକି ଯାଅ। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଯା ଯା, ବଳେ ଭୋକ ନାଗିନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବୁ। ଘରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଗେରେ 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 ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡି ପଳେଇମି ଏକାଥରେ, ବୁଢା ନାମ ନବ ଏକୁଟିଆ। କଣ ହେଇଛି? କାହା ଉପରେ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛି? ଏଇ ମୋ ବାପା କଥା ଜାଣିନୁ ନା, ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଗେରେ 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 ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଘରେ ତ ଗେରେ ଗେରେ ହେଇକି ଆସିଛୁ, କିଛି ଖାଇ ନଥିବୁ ନା, ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଖା। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଖା। ହଉ ନ ଖା। ହଉ ଶାନ୍ତି ଖା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? କଣ? ରିଙ୍କିର ପାଠ ପଢା ସରିଯାଇଛି, ସେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆଉଛି। ସତରେ? केते दिन धन एमती आम लुचि छपी बणबोधार प्रेम करथुवा, तमे ओडी जॉब फॉब कर, घरे तम बापा कथरा कथा पकेइबा। ए रिंकी, तू भी सही जॉब 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 होइक मो मुंडा खाउछु। बापा सेठी घरे की जॉब जॉब होइक मो मुंडा खाउछु। मो द्वारा रिंकी जॉब फॉर्म मो द्वारा हेई परिवनी। तमे जे पर्यंत जॉब फॉब कर ना, तमर मोर कथारता बंद। लो रिंकी, ए चाबीटा कोड फोबाड़ दे सालानी। ओडी खो चेनटा ना तो सुनो तू के पैसा कर दे कहीं ना ମଣିଷ ଖଟି ଖଟି ଆଉ କେତେ ଖଟିବ? ପିଟୁ बाबा 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 वो पुଅ को बंचाई दियो बाबा। कह तू किए? कोई भी नहीं मुके। नहीं नहीं रो रो मु कहूची। बापा बापा बहुत शीघ्र तुम स्वप्न सता होगा जाऊँगी, मतलब गवर्नमेंट चाकरी सिलेक्शन हो जाइए। जा हो एते दिन पर प्रभु मो डाक शुणिले
फास्ट तो बापा ये कोदा तमें छाड़ एबे तुमको किसी काम करिया पड़ोनी सब काम दाम मु बुझीमी तमें बास खाली आराम कर प्रथम तो चल मो सहित तुम घर को चल मुझे तुम गोटे बढ़िया जिनस नहीं बाबा बाबा प्रथम तो तुम यहाँ देख लो यहाँ मो स्कॉलरशिप पैसा तुम आनी भल जे किंतु आर कौन दरकार थिला एते पैसा देकी आकु आनियार हो छाड़े तो पई मो पाखर गोटे जिनस अछि एईटा तो दादा तो जेजेपा को देइथिले आ तो जेजेपा मते देइथिले एबे मु तते दउची हेलो सर नमस्कार आपनकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे सिलेक्शन हेछि जॉइनिंग पूर्व गोटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपनको करबा को पड़े नमस्कार नमस्कार गवर्नमेंट रे गोटे जॉब हो जाइए आपन सिग्नेचर दरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई आपन टे देखुन बढ़िया बढ़िया सारे खुशी डिपार्टमेंट ही जाइए आपनकर हेले दामू कागज पत्र पाई किछि खर्च दरकार आज्ञा केते भलिया खर्च लागिवो कि एई टंका 4-5 लाख भीतर हे जिवो 5 लाख हेले आज्ञा हठात एते गुडे टंका हमें कोठु आनिबु काली सकाळे पुअर जॉब लागि गले लाख लाख टका इनकम छोट मोटा खर्च ता आगे कोन हौ काले टंकाटा नि आस सिग्नेचरटा कर दबा आउ पुओ पैसा पाई चिंता करछु कि हां जे बापा हेले हठात एते गुडे टंका कोठु आनिबा कोन करिबा तू पैसा कथा किछि चिंता करना तू घर को जा पढ़ मु टिके काम सार देकी आसे तू को सिना कहि देली हेले एते गुडे टंका मु आनिबी कोठु सेठी कोन गोटे लिखा हिची कृषि मरिले 5 लाख टका मिलुची बापा चली गले शुणिकी भारी दुख होला रे ए समय कथाटा कहवा ठीक नुहे हेले कही दउची आ तोर जो जॉबटा हो जाइए सेटा को छाड़ी दे खालीटारे कहूनी कि खर्च बार्च मिलिबो नहीं आज्ञा मु बुझी पारछि आपण कोन कहया को चाहछन हेले से जॉब पाई मो बापा जी मो पाखरे नाहंती आ मो बापांको स्वप्न आगरे से पैसा मो पई किछ न आपण दया कर एठू चली जांतु हो बाबा सेतुर किछि नाही देखि जाई टिके रहथु मु एबे आसुची का
ଏବେ କୁହ ମୋର କଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ହକ୍ ନାହିଁ? କଣ ବା ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିଲି? ବୁଢା ବୟସର ଗୋଟେ ବାପାକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୋଟେ ସରକାର ଚାକିରିଟେ ପାଇଥିଲି। ହେଲେ କିଛିଟା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନେତା ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ଦେହ ଛାଡି ପଳେଇବି। ନାଇଁ ବାବା, ତାକୁ ତା କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନିଶା ଆସୁନି ଏ ପ୍ୟାକେଟରେ। ବସ୍ ଏଇଥର ଚଳେଇ ଦିଅ, ଆର ଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଣିବା ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନା। ବଡ ହେଲା ବେଟା, ଯାଏ ଦେଖିକି ଆସେ। କୁଆଡେ ଗଲୁ ବେ? ରେଖା তোর কোন ହେଲା? রেখা